हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आप फोन कर स्वागत तो आज हूँ मैंने बरकन्या फैमिली आउ तो चलो देखिए आज कौन कौन हो तो मुझे बर्तमान ठाकुर पूजा करते जी आउ सब बरजात्रा शोती जड़े बसी मैंने एटी शोती एटी भी बस बर्तमान ठाकुर पूजा करी बर्तमान 9टा बजा बसला एवं आसी बरकन्या आसले आउ तो देखा पड़ी से मैंने वीडियो स्टार्ट कर नी आ पूजा प्रिपेरेसन करनी तब जाऊँ पूजा करके आसबी पूजा करके आसे फिर आप देखा फाइनली बर भीतर सब बाहर कर दो तो बाहर कर चावल नहीं ठीक है भीतर का से तले रखी दे खोल दे कौन दबा के देते सका वेरी गुड मॉर्निंग सका आसी प्रथम मो मुह चाहले देख देख आना मुझे स्टार्ट कर चलो ना गोटे मिठा पैकेट खोलिया ये एक्चुअली मो नंद आंटी मो स्पेशल देखा कौन आंटी कौन अच्छी देखा कौन अच्छी देखिए मिठा गोटे खाइदे खाइना এটা ফ্রিজ মিজে রয়ে না অনেক এটা সেটা সুন পাম্পড়ি এই বাটে তো টিকে আউ না ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅଲଗା ତ ବାହାରି ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଏମିତି ଯଦି ଟିକେ ଖାଇମି ତାହେଲେ ପୁଣି ଏଇଟା ହବ ହାନ ଗୋଟେ ଜାଗା ଓକେ ତୁ ଖାଇଦେ ତାପରେ ହାତ ଧୋଇବୁ ହାତ ଧୋଇବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଶାଢ଼ୀ ପିଣି କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଏ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି कि बनना इनवर्टर लगा है कि देखी बनना हे टेकी देले आउट हां टेकी नहीं गने बाहर जो देखे बनना ना को दे चाटा आलू जेबु हे गला फाइनली गला दीपा आज कांदी दिन देखिए देखिए दिन सारा दिन न कांदी मत कह दौची फ्रेंड्स कौन कह मैंने आप बाहर के कम कि एतटा भी जना पड़ना कि रोसे कि रोसे हो जहाँ भी तुम रोसे कर लगे पड़ी कौन सुधा तरकारी करी समस्ते खाइबे बापांकर मामू कौन एक्सपायर कर बापा जाइए कम माने जो हम गाँव बुले बालिक आसले आस कर बाबा भी कभी खाई ना रोसे कर मैंने रोसे सरला खाया देवी तो एमती सब चली बाहरिया तो मैंने मो वीडियो देखु था एंजॉय करता जोर गरम होते जोर गरम हो देखुना समस्त खाଇବା अलरेडी बाहर छाड़ी से सब आम सांग खाइबू खाई सारे आप पुणी कथा देखु गाइज कौन देखिए चाटिनी छोटियाटे भल लगुच ना मु खाइमिनी मु खाली तुम भिडियो करी मत डाकू ना खाई दौरान मीठा खुआती नहीं आगुतरिया भात खुआइबे चिकन सतर तू तो चिकन खाई न तू टेस्ट ना ना तू तो चिकन तो ये खाई टेस्ट कि जान ये तो केबे चिकन खाई नहीं ना को हां सत को जान लगे
କଲିଜା ପିସ୍ ବା ମୁଁ ଖାଏ ଆଗରୁ ଏଇ ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁ ଖାଉନୁ ଖାଲି ପାଖରେ ବହୁତ ଲାଗେ ତାକୁ ପତା ନା ସେ ଇଏ କରୁନ ସେ ଖାଏନି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଥାଳିଟା ଦେଇକି ଆମ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର এখন କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଗି ଯେଉଁଟାକି 2 ମିନିଟ୍ର ବନିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଫିନ୍ କରିବୁ ଆଉ ଚାଲିଛି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଟିକେ ସେୟାର ବି ଚାଲିଛି ତ କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଠି ପୁଣି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଏମିତି ରହିଛି ମାନେ କାଲି ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଉଣୀ କହିବି ସେ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ଆଣିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ସିଏ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ଆଣିବ ସିଏ ଯାଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇବା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଧନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଧନ ମାନେ ନଣନ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧନ ଆଉ ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଆମ ଝିଅ ସେଠି କ'ଣ ବସି କରୁଛି ତାର ସେ ମାଇଁ ଜିନିଷରେ ଲାଗିବାଟା ତାର ପୁରା ଫେମସ୍ ସେ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ତା ମାଇଁ ଜିନିଷରେ ସେଠି ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍ସଲ୍ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ତ ସାଧା ପାଟି ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଡ଼ୁ ଖାଉଛି ଦି ଆଡ଼ୁ ନାଜ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ମିଛରେ ଖାଇବିନି ଖାଲି ବସି ଯାଇକି ପଳେଇବି ଉଠିକି